सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हुजूर के सहाबा थे शानदार सहाबा, रूए जमीन पर ऐसी मखलूक किसी ने न देखी होगी, रूए जमीन पर ऐसी मखलूक किसी ने न देखी होगी जो मेरे नबी के यार थे। तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे थे तेरे यारों के। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। फारूक आजम ने हम्स का गवर्नर बनाया है हजरत उमर इब्ने साद को। नाम याद रखें, शान वाली हस्तियां हैं। इन लोगों के नाम जबान पर आए तो भी कुदरत मुसीबतें दूर कर देती। ये वो बाबरकत लोग हैं जिनके नाम हुजूर की जबान पर आए थे। ये वो मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं जिनको कुदरत ने यारी के लिए चुना था, अपने महबूब की यारी के लिए। हम्स के गवर्नर वहां हुकूमत कर रहे हैं हम्स पर। अब देखना असल में लोग जो मुसलमान नहीं है ना, वो मुसलमानों से इसलिए नाराज हैं या इस्लाम से इसलिए बदजन है कि मुसलमान इस्लाम की तालीम पर अमल नहीं कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमान इस्लाम की तालीम पे अमल करेंगे उस दिन ये सारे बादल छटेंगे, क्योंकि इस्लाम की तालीम पे अमल करने वालों को कुदरत ने गारंटी दी है। अभी असर की नमाज से पहले मेरे उस्ताद, मेरे कायद से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने मुझे नसीहत फरमाई कि लोग ये समझते हैं कि ट्रेन में नमाज पढ़ेंगे तो तकलीफ होगी। कवल्ला कभी नहीं हो सकता। आप नमाज पढ़ें, आपकी तकलीफ दूर होगी। लोग आपसे नफरत नहीं करेंगे, मोहब्बत करेंगे। मैंने कहा वो क्यों? तो कहा कि कुरान कहता है इन्नल लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में उंडेल देता है। मैंने कहा बिल्कुल सच कहा आपने, इसलिए कि मेरा मुशाहिदा है एयरपोर्ट पे नमाज पढ़े तो बिरादरान वतन जो मुसलमान नहीं है वो लोगों को कहते हैं सामने से मत जाना, मौलाना नमाज पढ़ रहे, फला नमाज पढ़े। तो दीन पे तुमने अमल नहीं किया, इसलिए तुमसे नफरत हो रही है। तुम आओ कुरान की तरफ, साहिबे कुरान की तरफ। नफरत के ये जो बादल आए हैं ना, ये हथियारों से नहीं छटने वाले, और बढ़ेंगे। डंडों से नहीं छटने वाले, और बढ़ेंगे। कुरान और सुन्नत की तरफ आओ, कुरान और साहिबे कुरान की तरफ आओ, कुरान पर अमल करते जाओ। हर बंदा तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर होता चला जाएगा। हालात तब्दील होंगे। कैसे तब्दील? अब कुरान ने कह दिया, अब इससे बड़ी दलील मैं किसकी लाऊं? जब कुरान कहता है कि मोहब्बत उंडेल दी जाएगी जिसने नेक अमल किया ईमान लाने के बाद। नेक अमल है कहां से? यहां तो ट्रेनों में सफर करते तो ताश के पत्ते खेलते, भंकस करते हैं, भंकस करते हैं, ट्रेनों में हो लपाड़ करते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, नाच गाने देखते हैं। ये मुसलमानों का सफर है, ये हालत है। बहरहाल तो सईद उमर बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक आजम ने खत लिखा हम्स के गवर्नर को, जितनी जल्दी हो सके सारा साजो सामान समेटो और जल्दी से मदीने मुनव्वरा आओ और मुझे हिसाब दो तुम्हारे पास क्या क्या है। चंद ही दिनों में हम्स का गवर्नर इस हालत में अपने घर जाने से पहले अमीरुल मोमिनीन के पास हाजिर होता है कि हाथ में एक असा है, एक कटोरा है और एक कूजा है। बस तीन चीजें लेकर हम्स का गवर्नर अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंचता है। फटे पुराने कपड़े, हम्स के गवर्नर के पास फटे पुराना कपड़ा ही नहीं है पहनने के लिए जो शान और शौकत और ज़र्क बर्क के साथ पहन सके। खड़े हुए आंख में आंसू थे। आ गए आप? हाँ आ गया मैं। कहा कि ये हालत है आपकी, हम्स की गवर्नरी करके आपने कुछ कमाया नहीं, कुछ जमाया नहीं। कहा अल्लाह की इज्जत की कसम सारा असासा लेकर मैं आया हूं। कहा ये तीन ही चीजें आपके पास है? क्या मेरे नबी के यार थे? इब्ने साद ने कहा, हजरत उमर इब्ने साद ने कहा कि ये असा मेरी जरूरत है, पानी कटोरे से पीता हूं, कूजे में पानी रखता हूं, कटोरे में खाना खाता हूं, कूजे में पानी रखता हूं, खाने पीने और रास्ते के लिए बस इतना ही सफर के लिए मेरे लिए चीज काफी है, इससे ज्यादा मैं क्या करूं? तब उमर इब्ने खत्ताब ने कहा क्या इतने बड़े शहर हम्स में कोई मुखय्यर न था, कोई खर्च करने वाला न था? जो तुम पे खर्च
کرتا, تمہیں کپڑے دیتا, تمہیں لباس دیتا, تمہیں ضرورت کی چیزیں دیتا. کہا امیر المومنین یہ چھوڑ دیجئے. فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے, اہل حمص نے تمہاری قدر نہیں کی. کہا کہ قلم اور دوات لاؤ اور کاغذ لاؤ تاکہ میں اب کسی اور اچھے شہر کا ان کو جو ہے وہ گورنر بنا دوں اور ان کے نام سے میں جو ہے وہ نامہ لکھ دوں تاکہ یہ وہاں جا کر گورنر ہوں. اور جتنے فاقے جتنی تکلیفیں انہوں نے وہاں پر اٹھائی ہے تو اب وہاں ان کو راحت ملے. انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے مت آزمائیے, امیر المومنین مجھے مت آزمائیے, مجھے آزمائش میں مت ڈالیے. میں حمص سے آیا ہوں اور اب مجھے چین نہیں ہے, میں بے قرار ہوں, مجھے سکون نہیں ہے, مجھے اطمینان نہیں ہے. ایک جملے نے, ایک کام نے مجھے تڑپا دیا ہے, ترسا دیا ہے, میں بالکل بے چین اور بے قرار ہو گیا ہوں. اب میں کہیں جانا نہیں چاہتا, اب میں اپنی کٹیا میں اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں چونکہ رسول اللہ کا صحابی ہوں, اب مجھے خوف یہ ہے کہ ایک غلطی مجھ سے ہمس میں ہو گئی, ایک گناہ مجھ سے ہمس میں ہو گیا, میں ڈر رہا ہوں اللہ مجھے اس کے پکڑ لے گا, میری پکڑ کر لے گا, میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا, رب کی بارگاہ میں میں کیا حاضری دوں گا, اللہ کی عدالت میں میں کھڑا رہوں گا تو قدرت میرے لیے کیا فیصلہ کرے گی. مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے امیر المومنین, اس لیے اب میں کہیں کا گورنر بننا نہیں چاہتا. اب میں گوش عافیت میں گمنامی کی زندگی گزار کر کے بس رسول اللہ سے اور اپنے رفیق حقیقی سے ملنا چاہتا ہوں. اب سنو, یہاں سے لے کے وہاں تک ہر مسلمان, میری مائیں اور بہنیں بھی دل کے کانوں سے سنے, حمص کا گورنر اب کہیں گورنر بننا نہیں چاہتا اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا, رب کی عدالت میں کیسے کھڑا رہوں گا. امیر المومنین فاروق اعظم نے پوچھا اے صحابی رسول آپ سے کیا گناہ ہو گیا, وہ گناہ تو بتاؤ. عمر ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے ایک عیسائی کو کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے, اللہ تجھے رسوا کرے, بس یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں. کس کو کہا؟ مسلمان کو نہیں, عیسائی کو کہا اللہ تجھے رسوا کرے, اس لیے اب میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. مسلمانوں سوچو, یہ رسول اللہ کے صحابہ ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ شان ہے کہ عیسائی کو, ایک کافر کو کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے, تو اتنا خوف ہے کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. یہاں تو خود کی بیوی کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, خود کے بچوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. مسلمان ہو تم, عیسائی کو صحابی کہہ رہے ہیں اللہ تجھے رسوا کرے اس کی غلطی پر, تو آنکھ میں آنسو, اتنی ندامت, اتنی شرمندگی ہے. یہاں پر باپ کو بڈھا, ماں کو بڈھی, یہاں تک کے حالات ہیں. بولو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. وہ مسلمان جو تھے, جو قرآن پہ عمل کرنے والے تھے, وہ تو قبروں میں سو گئے, وہ تو قبروں میں سو گئے. اسلام کتابوں میں مقید ہو گیا اور اب صرف ٹوپیاں پہن کر اور گوشت کھا کر مسلمانی کا ٹائٹل لے کر کے پھر رہے ہیں. کاش کہ ہماری زندگیوں میں اسلام آتا, اسلام کتابوں سے نکل کر ہماری زندگیوں میں آتا. میں حیران ہوں, اس بات پر آنکھیں بھیگ جاتی ہے. عیسائی کو ایک جملہ کہنے والا اللہ تجھے رسوا کرے, صحابی ہو کر اتنا ڈر رہا ہے. اور ہم نے کس کو کیا کیا کہا کہ فاروق اعظم نے کہا 100 دینار لے کر جا, سونے کے سکے, اور دیکھنا کہ پرہیزگاری ہے تو دے دینا. یہ شخص گیا, امیر المومنین فاروق اعظم کا نمائندہ 3 دن تک ان کے پیچھے لگا اور 3 رات تک. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس صحابی کو دیکھا کہ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نفل پڑھتے تھے, اور افطار اس شان سے کرتے تھے کہ جو کی روٹی میں زیتون کا تیل لگا کر ایک روٹی, بس وہی کل ان کی غذا تھی. جب 3 دن تک مسلسل میں نے ان کو دیکھا اور رات اس شان سے گزرتی تھی کہ جب رات کا آخری پہر آتا تو وہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کر کے کہتے تھے اللہ میری مغفرت فرما, میری بخشش فرما, اور قیامت کے دن میں تجھے کیا منہ دکھاؤں مولا, میں تو تیرا مجرم ہوں. حالانکہ وہ اللہ والے تھے. اس شان سے ان کی رات گزرتی اور ٹپ ٹپ ان کے آنسو
जमीन पे गिरते हुए सुनाई देते। ये उनकी कैफियत थी, ये उनकी हालत थी। तो उस शख्स ने 3 दिन गुजरने के बाद 100 सोने के सिक्के दीनार उनके हाथ में दिए। कहा ये अमीरुल मोमिनीन ने आपको तोहफे में दिया है, ये अमीरुल मोमिनीन ने आपको तोहफे में दिया है। उन्होंने क्या किया पता है? सिर्फ 5 सिक्के अपने पास रखे और 95 सिक्के सब मदीने के गरीबों में तकसीम कर दिए। और कहते हैं उस नुमाइंदे से, अब मेरे पास मत आना अल्लाह के लिए। और कहते हैं मुझे आजमाया गया पैसे देकर, मुझे पैसे देकर आजमाया गया। हालांकि मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं, हालांकि मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं और मुझे पैसे देकर आजमाया गया। ये कहते हैं और फिर दुआ करते हैं, ए अल्लाह काश मेरी तमन्ना ये है कि अब अमीरुल मोमिनीन से कभी मेरी मुलाकात ना हो, मेरा उनका कभी सामना ना हो, इस डर से कि मुझे फिर कहीं का गवर्नर न बना दे, मेरा उनका सामना ना हो। लेकिन एक मकाम पर अमीरुल मोमिनीन से सामना हो ही गया, एक मकाम पर सामना हो ही गया। फारूक आजम ने पूछा, भाई वो 100 सिक्के मिल गए, सोने के दीनार मिल गए? कहां मिल गए? कहा क्या किया आपने? सुभान अल्लाह, जवाब सुने, जवाब सुने। कहा कि वो 100 दीनार मैंने दिया, कहां खर्च किया, क्या किया उसका? ना फारूक आजम ने कहा वो 100 सिक्के दिए थे, क्या किया? क्या सच्चे सुच्चे लोग थे। कहते हैं 5 अपने पास रखा और 95 बतौर अमानत अल्लाह के पास रख दिया। 95 बतौर अमानत अल्लाह के पास रख दिया है। अब कयामत के दिन उससे वापस लूंगा। कुर्बान, अब पता चला कि जो अपनी जात पे खर्च करते हैं वो अपने पास रखते हैं, जो अल्लाह की राह में देते हैं बतौर अमानत उसके बाद जमा करा देते हैं। अब ये अपने ऊपर है कितना वहां जमा कराते हो, तो वहां जितना ज्यादा जमा कराओगे इंशाअल्लाह क़यामत में उतना ज्यादा हमें लौटाया जाएगा, और जितना अपने ऊपर खर्च करोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरा अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।